say at the end, at least I can say that a reason has prevailed upon them. I mean upon the government. This could have been done much earlier. If it was done much earlier, then this kind of untoward incident could have been averted. Pellet guns, tear gas, lathi charge, all could have been averted provided the government had done it earlier. So now I think that out of desperation, government has been compelled to put the resignation of Dharmendra Pradhan, HRD minister. It could have been done much earlier to avert this kind of untoward situation, that I must say. However, out of desperation, the government has been forced to make resignation of their own minister. I must salute to the demonstrators, their grit and determination. I must salute to my leader, Rahul Gandhi ji, who always stood side by side with them, and he was also pioneering a great agitation across the country also, Chhatro Ki Gooj. So, on the one hand, I am saluting the demonstrators. On the other hand, I also am saluting to my leader Rahul ji. However, the demonstrators and the students of our country have won the game. सर कैसे देखते हैं आप, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, मांग थी लंबे समय से कम देर हो, फिर भी ज्ञान की उदय हुई है, और ज्ञान की उदय होते हुए धर्मेंद्र जी को लगा कि बस अभी रेजिग्नेशन के अलावा और कोई चारा नहीं बचा, तो त्याग पत्र देना ही एक ही रास्ता है। और ये बात हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं। अगर शुरू पहले ही ये नतीजे में पहुंचते सरकार और धर्मेंद्र प्रधान जी, तो इस तरह की पिलेट गन चलाने की जरूरत नहीं होती, टीयर गैस चलाने की जरूरत नहीं होती, खून नहीं बहाते और इतने जख्मी नहीं होती, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे प्रदर्शनकारी हो, जो भी हो। ये सरकार तरह तरह की कोशिशें की हैं, देशद्रोही बनाने की कोशिश की, देश विरोधी बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। और साथ साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरीके के सारा देश भर में छात्रों की गूंज को सामने रखते हुए आंदोलन छेड़े हैं, लगातार जिस तरह की आंदोलन कर रहे हैं, सदन के अंदर सदन के बाहर, सड़कते सदन तक, राहुल गांधी जी एक तरफ, प्रदर्शनकारियों दूसरी तरफ, दोनों की दबाव में आकर देश की सरकार ने उनको लगा बचने का और कोई चारा नहीं है, एक ही रास्ता है, वो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा। तो मैं ये जरूर मानूंगा कि ये आंदोलनकारियों की और आंदोलनकारियों के साथ देने वालों की सबकी ये जीत हुई है। सरकार खुलेआम अपना पराजय स्वीकार कर ली है, लेकिन पहले अगर करते तो ये माहौल ना पैदा होते, ये हालत ना बनते, ये सरकार को सोचना चाहिए। सर बांग्ला के लोगों से बात करेंगे, बांग्ला में आप कुछ बताएंगे? দাদা ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তিফা দিয়েছেন, আপনি কি বলবেন এটা? দেখুন, আমরা প্রথম থেকে বলে আসছি এই আন্দোলনকারীদের পক্ষে কথা। সারা ভারতবর্ষের আন্দোলনকারীরা, শুধু আন্দোলনকারী নয়, তাদের পরিবার সকলে চেয়েছিল যে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা হোক, তার পদত্যাগ করুক, কিন্তু এই সরকার সেইখানটায় গুমারতুমি করেছে। আমরা অনেক উদাহরণ দিয়েছি, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী থেকে আরম্ভ করে আজকের দিনের শশী থারুর পর্যন্ত, একটা নয় বহু মন্ত্রী, কখনো ডিফেন্স মিনিস্টার, কখনো ফিনান্স মিনিস্টার, কখনো রেলওয়ে মিনিস্টার, ভারতবর্ষে যে কোনো দপ্তরের যে মন্ত্রী, তার দায়িত্ব থাকে তার দপ্তর সঠিকভাবে পরিচালনা করবার, সেখানে যদি সে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে পদত্যাগপত্র জমা করতে হয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলেছি যে আমাদের দেশের ইতিহাসে বারবার এই ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এইবারে সরকার গুমারতুমি করে যারা আন্দোলনকারী তাদের দাবিকে অস্বীকার করছিল, তাদেরকে দেশদ্রোহী বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল, তাদেরকে সরকার বিরোধী দেশ বিরোধী বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল, নানা রকমভাবে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। কিন্তু তাদের দৃঢ়তা, তাদের ঐক্য, এবং সেই সঙ্গে আমাকে বলতে হবে আমার পার্টির নেতা রাহুল গান্ধী গত 1 মাস ধরে ছাত্রদেরকে সঙ্গে নিয়ে যে আন্দোলন শুরু করেছে সারা দেশে, কোটা থেকে যে আন্দোলন শুরু করেছেন উনি, এবং পার্লামেন্টের মধ্যে পার্লামেন্টের বাইরে যেভাবে উনি আন্দোলন করছেন, তাতে সকলের চাপে পড়ে আজকে সরকার বাধ্য হয়েছে যে তাদের মন্ত্রীকে পদত্যাগপত্র করাতে।
সরকারের এটা পরাজয়। কিন্তু আমার বক্তব্য, এই বিচার যদি, এই জ্ঞান যদি আগে হতো, এই জ্ঞানের উদয় যদি আগে হতো, একটা কথা আছে না, রিজন আফটার অল প্রিভেলড আপন দেম, এটা যদি আগে হতো তাহলে এত সংঘর্ষ, এত রক্ত, এত পিলেট গান, এত আহত হবার, এত অনশন করা কোনো দরকার পড়তো না। তাহলে এই সরকারের আজ পর্যন্ত, এই সরকার পরিচালনায় তারা যে ব্যর্থ, তার জ্বলন্ত উদাহরণ আজকে সরকার দিয়ে দিল।